Guys, kain tayo ngayong gabi guys. Meron akong tinapa tsaka maling guys. Guys, kain tayo guys. Namiss ko yung ito. Masarap tsaka sausawan ko laging kamatis. Guys, sarap. Hello guys, magprito muna tayo ng native na manok. Ayan guys, sarap yan guys. Ayan pa guys, guys. Pinakulo ko siya muna kasi guys. Sarap. Bango-bango pa guys. Hello guys, nagluto pala ako ng labong. Ayan, sinahog ko yung manok. Ayan guys, simpleng ulam pero masarap yan guys. Sarap po guys, kumukulo-kulo. Tayo guys, ayan ang ulam ko guys. Good morning guys, ulam natin tapang maslam guys, burong babi yan guys, no? Fried rice guys, merienda tayo. Pansit Canton, tamang tama sa tagulan guys. Nagluto pala ako ng paksiw na tilapia. Ayan guys, sarap ng isda, ang laki-laki guys. Sinahanap-hanap ko ang paksiw ng tilapia kaya nagpaksiw muna ako guys. Hello guys, nagluto pala ako na simpleng ulam, adobong manok guys. Madaling lutuin pero mahirap tansyahin ng toyo at suka. Ayan guys, thank you for watching. God bless all guys. Nahanap-hanap kong ulam guys, talong tsaka tinapa guys. Sausawan ko toyo tsaka kalamansi guys. So, wala munang diet guys. Sarap yan guys. Sarap.